Rabbuka, man nabiyuka, ma kitabuka. Jadi orang Indonesia menganggap kalau sudah belajar bahasa Arab itu hanya persiapan untuk masuk liang lahat. Miskin. Wa mudir kulliyatil muallimin wa raisul mantiqah wa majlisil asatizah ahibbai wa a'izzai at-talabah bi ma'had Nuris Salam al-mahbubin, yus'iduni an akuna ma'akum fi hadhihi al-jilsah al-mubarakah fi sayyidil ayyam wa sayyidish shuhur fi hadha al-waqtil munasib. Iltaqa sayyidani sayyidush shuhur wa huwa syahrul ramadan wa sayyidul ayyam wa huwa yaumul jumu'ah bi barakati sayyidil kaunaini was thaqalaini sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bil haqiqah ana akhab jidan an atakalam amamakum jami'an bi annakum fi hadzal ma'had al-azim tantiquna bil lughatil arabiyyah lailan wa naharan hatta fil manam tashilan li wa tafhiman lakum sa'antik bil lughah al indonesia. Hadza huwa al ma'had al lughah tajul ma'had. Idza kana hunaka taliban i'tarafa annahu talibun bil ma'had wa lam yatakallam bil lughatil arabiyyah fa huwa kal malik laisa lahu taj, king without crown. Tawala hadhihi sinin bimururil ayyam, sepanjang sejarah as-sira' bainal haqqi wal batil, apapun nama sejarahnya, itu hanyalah konflik antara hak dan batil. Fi asri nabiyina Adam alaihi salam as-sira' bainal qabil wa habil. Pada masa Nabi Adam alaihi salam itu konfliknya antara Kabil dan Habil. Al-mushkilah, al-qadiyah, masalahnya adalah rebutan cewek. Summa jaa asru nabiyina Ibrahim alaihi salam, kemudian datang masa Nabi Ibrahim alaihi salam, as-sira' bainal haqqi wal batil, bainal malik Namruz wa sayyidina Ibrahim alaihi salam, yaitu antara konflik raja Namruz dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Summa jaa al-usur at-taliyah, kemudian datang masa berikutnya, wa huwa sira' an-niza' al-khilaf baina nabiyina Musa alaihissalam wa Fir'aun, yaitu adalah konflik antara Nabi Musa dengan Fir'aun. Summa jaa asru nabiyina Isa alaihissalam wa sira' baina Herodes al-Malik ar-Rumi wa Sayyidina Isa alaihissalam, yaitu masalah konflik muncul antara Raja Herodes dengan Nabi Isa alaihissalam. Summa jaa asru nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam baina Abi Jahlin wa Abi Lahabin wa baina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakadha huwa as-sira'. Wa kadzalika asrina idza kana hunaka insanun summa yaqulu fi ayyamihi kaifa hadha ad-dunya ya ustaz, limadha katsirun minan nas la ya'taniquna bil Islam wa hum yuhajimuna al-ulama. Jadi kalau ada orang mengeluh zaman sekarang, kenapa zaman ini begini Ustaz? Mengapa orang banyak benci Islam? Kenapa tidak mau berislam? Mengapa menyerang ulama? Hadzal insan ka'annahu ya'ishu fi asrin, seakan-akan dia hidup pada satu zaman la ya'rif al-usur al-qadimah. Dia tidak mengenal begitu banyak sejarah masa lalu. Idzan al-insan labudda an yatakallam wa ya'lam, dia mesti berbicara dan mengerti at-tarikh. Aqdam kutubit tarikh, kitab sejarah yang paling tua, katabahu al-imam sahibut tafsir wa huwa aqdam tafsir aidan, tafsir at-Tabari, ma yusamma bitarikh at-Tabari. Summa jaa al-imam Abul Fida Ismail ibnu Katsir sahibut tafsir Qur'anil azim
Kemudian datang namanya Imam Ibnu Katsir yang menulis tafsir Al-Qur'anil Azim, Abul Fida Ismail Ibnu Katsir wa Al-Bidayah wan Nihayah. Kitab tarikh aidan. Hadza fawaid dirasat wa al-ittila' ala kutubit tawarikh. Ini manfaat dari belajar mempelajari kitab sejarah supaya tidak menjadi orang yang kagetan. Banyak orang sekarang kagetan, terkejut. Kenapa mesti ada orang jahat? Kenapa zaman ini begitu jahat? At-talib alladhi orang pelajar santri yang mengeluh seperti ini, idza kana ya'ishu fi asri Nabi SAW la yattabi'ur rasul. Oh, kamu yang mengeluh begini, Anda hidup di zaman Nabi, belum tentu ikut Nabi. Mungkin huwa min atba'i Abi Lahab. Kalau hidup di zaman Abu Lahab, mungkin dia menjadi pengikut Abu Lahab. Allahumma tsabbitna 'alal iman wal Islam. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Ya musarrifal qulub, engkau yang mengarahkan hati. Tsabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik wa ala ta'atik. Hadzal amrul awal uridu an ashraha lakum ayyuhat talabah al-a'izza al-mahbubin. Ini yang ingin saya jelaskan yang pertama, bahwa hidup ini adalah konflik antara hak dan batil. Alhamdulillah al-yawm nahnu ma'al haq walakinna ghadan wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tak ada yang tahu apa yang terjadi besok. Idzan labudda adzal qalb ma sumiyal qalbu biqalbin illa litaqallubihi. Hati ini disebut dengan hati karena dia berbolak-balik. Yaumun lana wa yaumun alaina. Yaumun ma'afulan wa yaumun ma'afulan. Idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un mudzabdzabina baina dzalika la ilaha illa wa la ilaha illa. Munafiq. Al-ayah lil mu'minin, summa al-ayah lil kuffar. Walakin aktsar ayat lil munafiqin. Li ajli dzalik makanul munafiqin fid darkil asfal minan nar. La budda an tamshi ma'a Muhammad SAW au ma'a Abi Lahab. An tamshi ma'a Herodes au ma'a Isa. An tamshi ma'a Namrus au ma'a Ibrahim. An tamshi ma'a Fir'aun au tamshi ma'a Musa alaihi salam. La budda an takuna hakadha. Alhamdulillah hatta al-an nahnu ma'al haqq. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ajtinaba. Al-an ba'dun nas la yastati'un yufarriqu bainal haqq wal haqq. Banyak orang sekarang tak bisa membedakan mana hak mana haq. Likasratil haqq fala yazhar haqq. Saking banyaknya haq, maka orang tak lagi tahu mana hak. Idzan la budda ihqaqul haq wa ibtalul batil, untuk menunjukkan ini hak, ini batil. As-sira' bainal haq wal batil. Al-amru tsani, limadza al-ma'had? Mengapa mesti pesantren? Kenapa tidak madrasah? Kenapa tidak sekolah? Li'anna alladhi yastati'u an yudarriba wa yu'allima wa yuhadziba wa yu'addiba talib min qabli naumihi ila wafatihi huwal ma'had. Yang bisa mengontrol, mendidik, memperhalus budi pekerti, mengajar siswa dari mulai belum tidur sampai mati, itu hanya ma'had. Amal madrasah yadkhul fi sa'ati tsaminati sabahan wa yakhruj qabail az-zuhur. Masuk jam 8, keluar zuhur. Ba'da dzalik yushahid televizyon wal mahmul, handphone wal musalsalat at-televizioniyah wal kuriyah wal hindiyah wa kullu syai'. Hadha yushawwish 'ala al-uqul. Ini yang mengacaukan fikiran. Walakin lamma darastum fil ma'had, hadha huwa, inilah at-tarkiz fid dirasah, ada konsentrasi untuk belajar. Alaikum an tahmadullah subhanahu wa ta'ala, banyak-banyak memuji Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa tashkuru aba'akum wa ummahatikum, berterima kasih kepada ayah dan ibu,
hadza min adillati annahum, ini bukti bahwa mereka itu adalah ruhama, mereka sayang sama anak dengan mendaftarkan anak, an yusajjilu abna'ahum wa banatihim ila al-ma'had Nuris Salam. Bukti sayangnya orang tua adalah memasukkan anaknya ke pesantren Nurus Salam. Yang belum mendaftarkan, segera daftarkan sebelum tanggal penutupan berikut ini. Katsirun minan fi ba'd talabah, ada sebagian siswa, abi la yarhamu bi, ayah saya tidak sayang sama saya, wa yazunnu annahu al-mutabanni, bahkan mungkin dia berpikir, oh jangan-jangan saya ini anak adopsi, anak angkat, anak yatim, anak minal fuqara wal masakin, limadha hum yub'iduni, kenapa orang tua saya menjauhkan saya dari rumah? La, hum arhamul aba wa arhamul ummahat, mereka adalah ayah yang paling sayang, ibu yang paling sayang, yang meletakkan kalian di pesantren Nuris Salam. Nur Salam. Ustaz Abdul Somad yadrus fil ma'had. Nah, darastu fil ma'had. Thumma uwasil dirasati ila al-Azhar Syarif 4 sinin ma raja'tu ila baiti. 4 tahun tak pernah pulang ke rumah. Min sana 1998 ila 2002. Dari tahun 1958 sampai 2002 la arji' ila bait. Limadha? At-tadhkarah ghaliyah. Kenapa tak pulang? Tiket mahal. Summa wasilu dirasati ila Daril Hadis Al-Hasaniyah fil Maghrib sanatain kamilataini ma raja'tu baiti. Belajar lagi di Maroko min sana 2004 ila 2006, dari tahun 2004 ke 2006. Walam arji', saya tak pernah pulang sama sekali. Semua wasil dirasati ilal doktora fi Sudan. Hakadha al-ayyam. Idza qultu li abna'i wa banati, kalau saya katakan kepada santri, alaikum an tathabbatu an tusbitu fil ma'had, an takunu mabsutin, kalian mesti betah di pesantren, mesti belajar. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alu. Orang yang paling besar murka Allah hanya orang ngomong yang tidak mengamalkan. Idzan labuda an takunu mabsutin, mesti betah di pesantren. Alaikum an tatayaqqanu, yakinlah bahwa ayah saya, ibu saya sayang dengan saya. Kam sana? 6 sanawat. Thumma ba'da dhalik sanah wahidah tudarris fil ma'ahid. Thumma ba'da dhalik tuwasil ila al-kulliyat. Setelah itu kalian akan kuliah 6 tahun, habis itu pengabdian, habis itu terserah. Wahid minkum yahsul ala minhah dirasiyah min Harvard University. Allah yang dapat beasiswa dari Harvard. Kaifa nata'allam fil Ingilterra, fi Amerika, wa Australia. Bagaimana mungkin kami bisa belajar ke Amerika, ke Inggris, ke Australia? Antum tantiquna bil lughatil al-injiliziyah, ma yusamma bi TOEFL, Test of English Foreign Language. Upayakan skornya 550. Karena kalau punya skor 550, insyaallah al-minhah ad-dirasiyah kullu syai' sahl lakum. Semuanya mudah. Wa ana min bahithil minhah. Saya termasuk pemburu beasiswa. Lama takharrajtu minal Azhar, begitu saya keluar, ana abhath fi www.google.com al-minhah ad-dirasiyah, ursil ila huna, arsaltu ila hada, arsaltu murasalat الشهادة كشف النتيجة والتأشيرة والباسبور, saya kirimkan fotokopi paspor, nilai ijazah lilhusul ala al-minhah ad-dirasiyah. Darastu khilal hadhihi al-mustawayat ad-dirasiyah majana. Saya mendapatkan dari mulai S1, S2, S3 beasiswa min al-Azhar Syarif, min al-Wakalah al-Maghribiyah lit-Ta'awun ad-Dawli, thumma min ba'dil mas'ulin. Hakadha. Jadi masalah beasiswa, la takhafu wa la tahzanu, minhah dirasiyah ma'akum. Jangan takut, jangan sedih, beasiswa ada. Wa kullu syai' hadza minallah wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Al-muhim ridallah. Wal amru tsalits, limadza al-lughah al-arabiyyah? Mengapa mesti belajar bicara, menulis bahasa Arab? Limadha laysat bil lugha al-injiliziyah? Sahih, lugha injiliziyah muhim, walakin Allah anzala al-Qur'ana
bil lughatil arabiyyah. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakallamu bil lughati al arabiyyah. Sahihul Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Malik, Musnad Ad-Darimi, Musnad Ahmad bin Hanbal, Musannaf Ibni Abi Syaibah, al-kutub al-hadithiyah bil lughati al-arabiyyah. Idza fatahna Sahih al-Bukhari wa lam nafham, kalau kita buka kitab Sahih Bukhari kita tak paham isinya, la budda an naftah syuruh, maka kita mesti buka kitab syarah. Min ashharus syuruh Sahih al-Bukhari, di antara kitab syarah yang masyhur maka tabahu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Fathul Bari, wa huwa fi muqaddimah Hadyus Sari, muqaddimah Fathul Bari, wa huwa ma katabahu Imam Badruddin Al-Aini, wa hunaka syarh katabahu Imam Al-Qastullani. Kullu hadhihi al-kutub bil lughati al-arabiyyah. Idza asha hang tua, hang jebat, hang lekir, hang kesturi. Nahnu Malawiyun, orang Sumatera Selatan, Melayu atau Jawa. Lau kana ya'ishu Gajah Mada al-an. Kalau Gajah Mada hidup sekarang, la ahad minna yastati an yatakallam laih. Tak ada satupun orang Jawa bisa bicara Gajah Mada. Limada? Li'anna al-lughah tataghayyar. Karena bahasa berubah. Lakin al-lughah al-arabiyyah hal taghayyaratil lughatul arabiyyah? La tataghayyar abadan. Limada? Li'anna al-Qur'an alladhi anzala ila sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi Qur'an alladhi naqra'uhu al-an. Sahih? Quran yang turun kepada Nabi Muhammad 14 qarnan, 14 abad yang lalu, Quran itu juga yang datang sekarang. Lau ja'a nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal nastati an natakallam ma'an nabi? Hal nastati an nukallimahu? Insyaallah. Hatta ba'dun nas alladzina la yujiduna al-lugha al-arabiyyah, bahkan sebagian jamaah haji dan umrah yang tak bisa bahasa Arab, la yastati' an yatakallamu bil lughatil arabiyyah wa la yatakallamu itlaqan, tak pernah sama sekali bicara bahasa Arab. Lakin lama wasalu Makkah wal Madinah istata'u an yatakallamu, sampai di Makkah sampai di Madinah otomatis dia bisa bahasa Arab. Raja'a minal masjid wa lam ya'rif tariq, pulang dari masjid tak tahu jalan pulang. Tsumma yad'u asy-syurtah, ya ayyuha asy-syurtah ihdinas siratal khatil. Al-muhim lahu zakat, yang penting dia agak cerdas sedikit, maka dia pakai bisa sikit-sikit. Ihdinas siratal al-funduk, tunjukkan saya di mana jalan ke hotel. Ya. Alladhi yahfazul Qur'an wa lam ya'rif al-lugha al-arabiyyah, insyaallah yumkin an yastakhdim al-lugha al-qur'aniyah. Aquluhu al-lugha al-qur'aniyah, lughatul Qur'an, lughatu ahli al-jannah. بعض الناس يقول أنا لا أتكلم باللغة العربية، أريد أن أتكلم باللغة الإنجليزية في الجنة. نعمة الجنة ما لا أعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كتب الفقه كلها باللغة العربية من الصغار، dari mulai yang paling kecil matan takrib, summa ba'da dzalik fatul qarib, summa ba'da dzalik matan takrib Abi Suja', fatul qarib, summa i'anatut talibin, summa al-mahalli, summa kitab kabir fil madhhab asy-syafi'i lil Imam al-Mawardi al-mutawaffa fi sanah 450. Imam Al-Mawardi menulis kitab Al-Hawi Al-Kabir, meninggal tahun 450 Hijrah. Al-Imam An-Nawawi Al-Mutawaffi sana 676 Hijrah. Kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Kullu hadhil kutub bil lughati al-arabiyyah. Wa kadzalika tafsir min asghar kutub tafsir Al-Jalalain. Yatasawa bainal ayat wa tafsir. Kitab Jalalain setelah dihitung ulama Yaman sama jumlah ayatnya dengan jumlah tafsirnya. Li ajli zalik al-haid la tamus wa la tahmil. Perempuan maaf yang berhalangan tidak boleh membawa kitab tafsir Jalalain. Kenapa? Karena sama banyak ayat dan tafsir. Hatta akbar tafsir Mafatih al-Ghaib li Imam Fakhruddin Ar-Razi al-Mutawaffi sanah 606, sampai kepada tafsir yang paling besar, kitab At-Tafsir Al-Kabir atau bismin akhar Tafsir Mafatih Al-Ghaib yang ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal tahun 606 Hijrah, meter wahid.
Wa tafsir Al-Qurtubi khas fil fiqh. Al-Imam Al-Qurtubi min al-madhhab al-Maliki. Aidan kullu hadhihi al-kutub bil lughati al-arabiyyah. Idzan la budda an nadkhul al-Islam bil lughati al-arabiyyah. Hatta alladzina yatalammaduna ala aidil mustashriqin, orang Indonesia yang belajar kepada orientalis di barat, al-babul awwal lidirasati hadzal din wal lughah al-arabiyyah. Fi yaumin al-ayyam, suatu hari, ana ajlisu fi maktabi Sifaratil Jumhuriyah Indonesia fil Maghrib. Saya duduk pagi-pagi di kedutaan besar Republik Indonesia di Maroko. Tsumma ja'at wahid gharbi. Kemudian saya lihat ada satu bule datang. Good morning. Qultu lahu, good morning. How are you? Fine. Where are you come from? Indonesia. Are you speak English? So قال كيف حالك؟ كيف هذا بولي يتكلم باللغة العربية. ثم سألته من أين درست اللغة العربية؟ أنا أدرس اللغة العربية في جامعة موسكو. ويدرس اللغة العربية في جامعة موسكو. موسكو هذا شيوعي كومونيس. Tapi ternyata di Rusia ada satu universitas Moskow, wa fihi qismul lughatil arabiyyah. Ada jurusan bahasa Arab. Ta'ajjabtu bihi, saya heran, fasa'altuhu, saya bertanya ke dia. Limadza tata'allamuna al-lughatal arabiyyah? Untuk apa kalian belajar bahasa Arab? Madza qala? Alladzina takharraju ala qismil lughatil arabiyyah fi jami'ati Moskow, yang lulus dari jurusan bahasa Arab dari Universitas Moskow, sayakunu safiran wa fil wizaratil kharijiyah allati yudha'u fi daulah al-arabiyyah fi syarq al-awsat. Orang yang lulus dari jurusan bahasa Arab di Moskow menjadi duta besar, menjadi pegawai di departemen luar negeri yang ditempatkan di negara-negara Arab. Jadi semua diplomat Rusia itu bisa berbahasa Arab. Amal muslimun al-Indonesiun yazunnuna anna al-lughatal arabiyyah hiya lughatul qabr, man rabbuka, man nabiyuka, ma kitabuka. Jadi orang Indonesia menganggap kalau sudah belajar bahasa Arab itu hanya persiapan untuk masuk liang lahat. Miskin, kasihan. Al-awwal as-sira' bainal haqqi wal batil. Wal-thani limadha al-ma'had. Al-thalith limadha al-lughah al-arabiyyah. Al-rabi' al-amrul akhir, yang terakhir, limadha al-islam. Mengapa mesti Islam? Li'anna al-islam huwal hal, solusi permasalahan akhir zaman wal Islam. Man qala? Al-muslimun. Siapa yang mengatakan begitu? Islam. Hadhihi dunia ini taqallabat wa taza'za'at. Dunia ini berbolak-balik, bergoncang. Limadha? Li'anna sathal ardi, karena permukaan bumi ini tataqallab. Permukaan bumi ini bergoncang, bergerak. Kaifa asbatallahu sathal ardi? Bagaimana Allah membuat permukaan bumi ini tidak bergoncang? Kama la yataharrakul qaratis fi i'lan, sebagai fi laihatil i'lanat. Bagaimana Allah menjadikan permukaan bumi ini tidak bergoncang sebagaimana kertas tidak terbang di papan pengumuman? Labudda fihi mismar, mesti ada paku. Wa ma mismaru hadhil ard? Apa paku bumi ini? Wal jibala autada, kami jadikan bukit sebagai paku. Man ya'lam hadza? Siapa yang tahu, yang mengerti bahwa bukit itu dijadikan sebagai paku? Alladzina yata'allamuna ulumal ard alladzi yusamma bi geologi. Yang tahu bahwa bumi ini dipaku dengan Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Kelut, Gunung Merapi, Gunung Sibaya. Itu semua adalah orang yang belajar ilmu geologi. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayat. Hadhihi ayat. Lakinnal muslimina la ya'rifuna hadhihi ayat. Al muslimuna ya'lamuna ayat ma huwa ayat kursi li tardis syayatin. Orang Islam selalunya kalau ditanya ayat apa? Ayat kursi untuk ngusir hantu setan jebalang tanah, nyi blorong, sundel bolong.
tuyul Mbak Yul. Amma hadza sama bil ayat al-kauniyah. Ana Ustaz idza takharajtu min nuris salam, saya kalau tamat dari Nurus Salam, saya mau ke fakultas tarbiyah. Jayyid. Sa'wasil dirasati ila kulliyati syariah. Jamil. Su'asil dirasati ila kulliyati usuluddin. Jamil. La mani. Boleh, tak masalah. Lakin idza wasaltum dirasatikum ila kulliyati geologi. Tapi kalau kalian teruskan pendidikan ke fakultas geologi, tsumma tatakallamuna an al-mu'jiz, al-i'jaz al-ilmi. Kalian bicara tentang mukjizat ilmiah yang ada di ilmu bumi, hadza ajmal min kulli syai'. Khasatan antum tujiduna al-lughah al-injiliziyah, apalagi kalau dijelaskan pakai bahasa Inggris. Indakum qanawat fil YouTube, dan kalian punya channel di YouTube. Tafsir mukjizat ilmiah. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Ada janji juga. Mustaqbal fi aidil muslimin. Al-muslimuna min nutfah, thumma taghayyar ila al-'alaqah, thumma taghayyar ila al-mudghah, fakasawna al-'idhama lahma, thumma ansha'nahu khalqan akhar, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Man takallama bihadha? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min aina ata? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Al-gharbiyuna la ya'rifuna hadhihi al-haqiqah illa fi awakhir al-qarn al-20. Orang barat baru tahu proses penciptaan min nutfah, 'alaqah, mudghah, 'idham, thumma ansha'nahu khalqan akhar, fatabarakallahu ahsanul khaliqin, illa fi awakhir hadzal qarn. Belakangan. Lakinna sayyidina Muhammad SAW takallama hadzal mawdu' 14 qarnan akthar, yakadu 15 qarn. Hampir 15 abad yang lalu. Min aina ata? Hatta ta'ajjama al-gharbiyun, sampai orang-orang barat itu bingung. Min aina ya'ti hadzal kalam? Ana takallamtu ma'a wahid sadiqi huwa tabib SPOG, spesialis obgyn, mutakhassis fil haml, spesialis kandungan. Ustaz Abdul Somad, ana sa'altu wahid Ameriki. Saya pernah bertanya kepada dokter kandungan orang Amerika. Dzukira fi kutubina fil Quran, dalam kitab suci kami dalam Al-Quran diceritakan tentang proses penciptaan manusia, nutfah, 'alaqah, mudghah, 'idham. Thumma madza qala al-mutakhassis al-haml? Apa kata spesialis kandungan tadi? Mungkin nabiyukum hadza indahu mikroskop. Mungkin Nabi kalian ini punya mikroskop. Dari mana dia tahu itu? Li'annahu la yu'minu billah. Sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami fil afaq, di atas permukaan bumi, di atas langit cakrawala. Wa fi anfusikum, dan di dalam diri kamu. Hatta yatabayyana lakum annahul haq, sampai mereka yakin bahwa agama ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tanzilal azizir rahim. Hada syams. Wa bijanibi syams hunaka al-kawakib, Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars. Ana min Mars wa anti min Venus, naltaqi fil ard. Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars. Kullu yamshi. Kullu yamshi. Walakin al-gharbiyuna yatasa'alun hal syams yamshi? Matahari, apakah matahari itu berjalan? Ajabahul Quran fi surat Yasin. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha, dzalika taqdirul azizul alim. La syamsu yanbaghi an tudrikal qamar wa lal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Takallama hadzal Quran an ay ilm hadha, ilmil astronomi, laisa astrologi. Farriqu baina astronomi wa astrologi. Astrologi hada ilmun nujum, ta'athar al-kawakib bil hayah. Ada pengaruh peredaran bulan matahari terhadap kehidupan. Laisa hada. Najmuka Pisces wa najmi ana Taurus. Taurus hadza ghanam, kambing. Wa Pisces saja samak. As-samak la yatazawwaj min al-ghanam. Hadza kadzdzab kullu.
Kadzdzabal munajjimun walau shadaku. Berbohong semua ini. Ini hanya kebetulan saja. Hadzal arba' umur fi hadzal waqtil qasir. Pada waktu yang singkat ini hanya 4 yang ana jelaskan. Wa alaikum an tahfazu li'annahu sayadkhul fi UAS, ujian akhir semester. Al-awwal as-sira' bainal haqqi wal batil, wal amru tsani limadza al-ma'had, wal amru tsalits limadza al-lughah al-arabiyyah, wal amru rabi' al-islam wal hal li masyakil hadhihi al-ummah al-islamiyah. A'tadzir ala kulli taqsir. Saya mohon maaf atas segala kehilapan dan kesilapan. Jami'il Asatidzah, Sayyidi Mudir Ma'had, Mudir Kulliyatil Muallimin, Al-Habib, ahsanukum istiqbalan, penerimaan yang amat sangat baik. Jazakumullah khairal jaza. Ramadan Karim, taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.